Wow. What's that? Cheese. Ah. Holy cow. Really cool. Oh my goodness. Man. Man natin. Naluto, dito. Yan. Lalaki. Adikal kalpas na tutuin niyo wat. You want some? Nah, what? Where's your plate? Malukong. Mulokong, ini ala ito. Masabaw sa. Sito na isna? Ano na? Anak ko na baban egg. Namban-banag. Wow. Oh, dakal ka nga ro din. Yan. Hello, bakit sa? Yan man sa ba? Dakil tako bampay ang sasa. Yanin. Lang. Tay, ban-banag ka no? Tay, doy, dakal ay mangan. Akit pa alisa. Nagsasabaw na. Ayan. Yan. Eh. Naimas day ta. May masanggit nga na sila na. One. Kanang lalok. Sana as. Sino sa? Ooh, yummy. Sukulati. Mana tayo dinadarani gurot. Baka nung dinadarani di. Tagalog. Kapampangan yan. Ah, sorry. Tikan na nung anak. Manang tayo. Lakot. Sorry. Ayan. Maitay-taya. Malakas sa ba mo? Na. Sabaw. Adi already dessert eh. Ilakad ka no. Ay, wag nang dessert na. Humalik kayo lumakos ng lako, Miss D. Nanlakom. Perfume, cosmetics, bags. Wala man aki usuhay. Isu man pa nga umalik ka tapno. Yalim na ni Ibam, wala kami tigid ya. Ano na lang tayo? Kayo mo lang nawala. Kailan si Di? Ay, sango. Ay. Ay, do you press di? Let me see how you eat the tag. Ay, the what? Oh, bare hands. Oh my God. Not fork. Looks so yummy. Yeah, look so yummy the taba. Tayo mait duyo. Isuga. My duyo. Wadan duyo is iya. I like them. Adiya. Kaya sana lang ko balili kami. Guys, gawin pa ilan ng kamanutok natin. In pailamit yan. Kamanutok. Blue soil. Bakit? Kamanutok. Ay, blue na nutok. Ay, siya man pa, ay blue na utok at iso lang kamanutok. Kamanutok lang. Baka nutok ka.